awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Alright, question number 7 from chapter 8, Physical Optics. Okay, so A1, light from a helium neon laser, so the wavelength is given, is used to illuminate a double slits. Okay, so this is double slits questions. So the interference pattern is observed on a screen 1.8 meter behind the slits. So means that this is the value for capital D. Okay, distance between the screen and the slits. So 9 bright fringes are seen. Okay, 9 bright fringes are seen. Okay, maknanya 9 lah on the screen. Dia kata kita nampak 9 bright fringe on the screen, termasuk the central bright fringe. Okay, spanning a distance of 48 mm. So this 48 mm ini nilainya nilai apa? Okay, so 48 mm, perkataan spanning a distance of 48 mm. Okay, that's mean, okay, this means that extend from side to side. Okay, extend from side to side. Okay, so sekejap lagi kita cuba lukis. Apa maksud dia? Okay, so question number A, A1. Okay, kita ada lambda is equal to 630 nanometer. And the capital D is 1.8 meter. Alright. And 48 millimeter ni apakah dia? Okay. So kalau kita ada screen, tengok kat sini kalau kita ada screen, okay, means that, so ini adalah case double slits means that on the screen dia dah bagi tahu dah 9 bright fringes are seen. Okay, kita observe 9 bright fringes. Okay, means that kalau sini adalah sekejap saya buat panjang sikit. Okay, kalau ini adalah yang tengah yang kita nampak. Okay, central bright fringe. Okay, kalau boleh kita buat sama besar lah. Okay, sebab ini adalah double slits. Okay, so kalau sini kita nampak central bright fringe, so maknanya ini dah akan jadi warna hitam. Okay, ini adalah bright fringe yang kedua yang kita nampak, ketiga, keempat. Okay, bright fringe kedua yang kita nampak, ketiga, keempat. Okay, dan berapa tu? 1, 2, 3, 4. Baru 4. Dia kata 9 kan? 9, kita buat lagi satu. Okay, kita cuba lukis lah. Cukup tak? Okay, kita cuba lagi sekali. 1, 2, 3, 4. Bright fringe yang kita nampak. Bright fringe yang kelima. Ke-6. Ke-7. Okay, tak muat. Kita tambah lagi. Okay. Ke-8. Ke-9. Okay. 8. Yang ke-9. Okay. Maknanya, on the screen, dia akan nampak ini. Okay. 9 bright fringes. Okay. Jadi, kita bahagilah yang tengah-tengah. Kita ambil ini sebagai yang tengah-tengah. Okay, this is central bright fringe, di mana here M is equal to 0. Okay, the number of order. Okay, M is equal to 0, and this is should be M is equal to 0, and this is M is equal to 1, M is equal to 2, M is equal to 3, M is equal to 4. Okay, yang kat bawah pun sama jugalah. M is equal to 1, M is equal to 2, M is equal to 3, M is equal to 4. Okay, jadi dia kata 9 bright fringes are seen, okay, spanning a distance of 48 mm. Maknanya jarak antara bright fringe yang atas dengan yang bawah tadi, dia extend from side to side. Okay, maknanya jarak dia adalah 48 mm. Okay, so maknanya kat sini lah. Daripada sini sampai sini, ni. Okay, kalau kita ukur, okay, jarak dia tu adalah 48 mm. Okay, sini. 48 mm. Okay, jadi berapa? Kalau saya tanya awak, what is the order number? Okay, yang kita nampak on the screen tadi. Okay, kita memang nampak 9 bright fringes. But the order number M is not equal to 9. Okay, kalau kita nampak, okay, this is central bright fringe. The order number is M equal to 0. So, pada one side yang ke atas, kita ada atas, bawah. So, this is up to 4th order. So, the number of order yang kita nampak on the screen
untuk the bright fringes, okay, the number of order adalah, kita nampak yang paling banyak tu adalah 4 lah. Order yang dia boleh nampak sehingga order yang keempat. Kita ada tengah, lepas tu sehingga order yang keempat atas, so tambah lagi 4, dah 5 bright fringes kita boleh nampak. Tambah lagi 4 yang kita nampak dekat bawah. Yang ini. Tambah lagi 4 yang kat bawah ini. 1, 2, 3, 4. Sebab tu kita nampak 9. Okey, boleh faham So baca soalan betul-betul. And then 48mm is the distance from one side to another side. 48mm. Tetapi jarak daripada central bright fringe, kita ada belajar YM kan? Equation YM equal to apa-apa. YM adalah distance daripada central bright fringe kepada order yang mana tadi kita ukur. Okey, contoh. Okey, saya nak ukur ke sini lah. Sebab sini. So, berapa jarak sini? Okay, kalau daripada atas ke bawah tadi 48mm, so kita consider untuk daripada central bright fringe kepada bright fringe yang ke order yang keempat, so YM dia kat sini untuk bright fringe dia akan jadi bahagi 2 lah. 48mm divide 2 dia akan jadi 24mm. Okay, sama juga. Okay, ini pun akan jadi 24mm. Okay, so soalan minta kita cari spacing between the slits, means that we want to calculate D kecil. D kecil kita apa? Okay, so D kecil kita apa? So kita bolehlah guna equation untuk selesaikan soalan ni. Saya akan guna equation YM. YM kali ni M saya adalah order untuk bright kan, fourth order bright. So saya akan guna formula M lambda D over D. So M the number of order 4 bukan 9. Kita boleh nampak on the screen up to fourth order bright fringe. Okay, so M kita adalah 4, lambda kita dah ada, for lambda D capital D over small d. Small d tu yang kita nak cari. Kan lambda D over D. Okay, so pastikan you pilih equation yang betul. Ini salah satu careless lah yang you selalu buat okay, so pastikan awak bukan salah seorang yang akan buat kesilapan yang sama. Okay, so kita masukkan nilai dia. So D kita tadi 1.8. So D kecil kita berapa? Okay, Y4B ni dah ada kan nilai dia tadi 24mm. So saya akan masukkan teruslah nilai dia 24mm. Therefore D kita akan dapat nilai dia adalah 1.89 exponent negative 4 meter. Okay, so this is the answer for question 7A1. Okay, and then 7A2 is about thin film. Okay, so kita nak buat kat tepi ni lah. Okay, saya bahagikan ruangan ni. Okay, so kita baca soalan. Okay, a film of N 1.6 is deposits on glass. Okay, maknanya kita ada film, okay, kita letaklah atas, kita cover atas glass tu. So kalau saya lukis, okay, this one should be A2. Okay, kalau saya lukis layer dia, so this is the N2 adalah the refractive index for the film. Okay, dia duduk atas siapa? Dia duduk atas glass lah. This is refractive index of the glass. Okay, and the ray should be come from the air, and 1.00. Okay, you lukis dulu. Okay, so what is the thinnest film, okay, that will produce destructive interference in the reflection of light with a wavelength of 590 nanometer. So we want to determine the destructive interference. Okay, so ini penting daripada soalan hint dia, you mesti pilih equation destructive. And then kita nak pilih equation destructive ada dua. Case dia untuk apa? In phase ataupun anti-phase case. Kan? Jadi untuk kita tentukan, kita dah tahu dia destructive. Kita nak pilih in phase ataupun anti-phase, you tengok pada layer yang soalan tu bagi. Refractive index. Okay, so the first ray should come from N1. Okay, dan dia akan reflect on the surface of N2. Kan, saya kata daripada refractive index dia datang daripada N1, dia datang daripada refractive index of air, which is smaller than N1, smaller than N2. Okay, bila ray come from lower refractive index to higher refractive index,
Okay, from 1 to 1.6, so dia akan mengalami apa? Dia akan mengalami 180 phase change. Okay, 180 dia ada phase change. Kan, untuk awak hafal saya kata apa? Contohlah ni 1 juta, ini 1.6 juta. Daripada kita katalah daripada miskin nak jadi kaya. Perangai kita kena berubah tak? Kena. Perlu berubah. So tanda right ni maknanya ada phase change, ada perubahan. Berubah itu maksud dia untuk awak mudah ingat. Okay, 1 to 1.6, so ada phase change. Okay, kalau saya lukis ray yang kedua, okay, this one dia akan pergi ke sini, okay, and then dia akan reflect dekat surface N3 lah. This means this is the glass. Okay, so daripada medium 1.6 untuk kes yang warna purple, datangnya daripada refractive index 1.6. Okay, daripada higher refractive index to lower refractive index, ada berlaku tak apa-apa phase change? Tiada. Itu you kena ingat. Okay, if the ray come from lower refractive index to higher refractive index, miskin ke kaya, mesti berubah untuk jadi kaya. So ada perubahan. Tapi daripada kaya, lagi besar kan 1.6 nak jadi miskin sikit, 1.5, tak perlu berubah pun. Orang kalau kita dah kaya, kita tak buat apa-apa, lama-lama boleh jadi miskin, tak perlu berubah pun. Okay, so itu maksud dia. So saya akan pangkah, maknanya tiada 180 phase change. Okay, so jadi sekarang ini satu tanda right, ini satu tanda pangkah. Maknanya mereka tidak sehaluan. Right dan pangkah dia tak sama, dia mesti sama ada right ataupun pangkah. Okay, bila ada right dengan pangkah, okay, maksudnya kes itu adalah kes anti-phase. Anti-phase disruptive sebab soalan tadi sebut. So bila you pilih you punya equation untuk disruptive, kan ada dua kan equation, nak ambil equation disruptive in phase ke anti-phase. So kita akan pilihlah equation disruptive anti-phase. Berdasarkan yang kita lukis tadi, pangkah dengan cross in right and cross, okay, symbol here. Okay, so I will choose equation anti-phase disruptive 2nt equal to m lambda. Pilih equation tu, satu lagi kena pilih dengan betul lah. Jangan you hafal tu tak betul. So equation memang diberi tapi tidak diberitahu itu equation untuk apa. Constructive in phase ke, constructive anti phase ke, disruptive in phase ke, disruptive anti phase ke. Jadi you pilih itu mesti betul. Okay, jadi untuk equation m lambda bukan m plus lambda, bukan m plus half lambda. Okay, m ini paling minimum. Okay, mesti m ini tak boleh kosong, dia mesti 1. Okay, in order to calculate the minimum thickness. Okay, so the minimum thickness is equal to m lambda over 2n. Okay, disebabkan ada student yang tanya saya, n ini nak ambil n yang mana? Sebab ada 3n, ada 3 nilai n dekat sini, n1, n2, n3. Bila kita nak kira ini, kita kira apa? So the thinness film, okay, maksudnya apa? Maksudnya inilah film ini tadi. This is the thinnest film. Okay, this is the refractive index of the film. Should be 1.6. Okay, so you masukkan nilai dia 1. Lambda soalan dah bagi 590 nanometer. Okay, so bahagi dengan 2n. N tadi 1.6. Jangan ambil n 1.5 pula. N of the glass. Okay, so you akan dapat the minimum thickness of the film so that the disruptive interference will happen. Okay, minimum thickness tu mesti 1.84. Okay, times 10 power of negative 7 meter. Okay, so this is the answer. Okay, and then for B. Okay, and then for B, and this is about diffraction grating. Okay, so a 1.2 centimeter wide diffraction grating has 105,000 slits. Okay, maknanya kita tahu bila kita kata diffraction grating, okay, kita kena kira the number of lines per millimeter, kan, ataupun the number of lines per centimeter. Okay, so kali ini dia kata ini slits ni dia ada lines lah ni, ada berapa, macam kita lukis macam ni, berapa dia punya ni slits ni. Okay, dia bagi tahu dia adalah 1,500 slits. Okay, on the diffraction grating.
Dan dia punya lebar dia tu berapa? Ni panjang dia ni. Okay, this is 1.2 cm. Okay, faham So, daripada maklumat diberi ni, you kena faham. Oh, daripada sini, kita boleh kira capital N. So, the capital N tu apa? Dia adalah the number of lines per length. Kan? So, kita boleh kira dululah. Okay, so kalau daripada situ, okay, saya nak kira kat bawah ni. Okay, kalau macam tu, saya nak kira B. Sekejap saya tulis kat sini lah. Okay, question B, saya boleh kira dulu N. Okay, the number of lines per meter ataupun the number of lines per millimeter. Okay, so kita nak kira tu, kita bolehlah kira per meter. Okay, jadi kita ada berapa? N kita adalah berapa lines dia? 1,500 slates. Means that 1,500 lines per berapa sentimeter? 1.2 times 10 power of negative 2. Saya tukar kepada meter terus. Okay, so the number of lines ataupun the number of slates per meter yang saya dapat adalah 125,000 lines ataupun kita boleh tulis slits per meter. Kan? Slits per meter. Okay, and then soalan minta kita kira apa? Okay, wavelength dia dah bagi tahu how many diffraction orders are seen on the screen. Okay, awak tengok pada soalan ini. Dia tanya how many diffraction orders. Ada perkataan orders means that dia nak kita kira the number of order, okay, that we can see on the screen. Faham Dia bukan tanya kita how many bright fringes that you can see on the screen. Itu merupakan dua soalan yang berbeza. Okey, jadi sekarang bila saya nak guna untuk soalan ni, kita nak jawab, kita akan guna equation untuk diffraction gratings. D sin theta equal to M lambda. Okey, sekarang tengok dekat sini. Sin theta, okay, kita nak kira berapa, maknanya on the screen tu berapa maximum order yang kita boleh nampak, sehingga berapa. Okey, so kita boleh tengok dekat sini, kita ada angle theta. Okay, kita boleh letak, okay, we take this theta, okay, maximum angle dia sebagai 90 degree lah. Kan, supaya kita boleh tahu, okay, untuk kita kira for maximum order. Okay, maximum orders that can be observed, okay, on the screen. Okay, kita nak kira angle, so 90 lah, kita letak sini 90. Okay, and then N ini pula jangan lupa, D ini pula jangan lupa, D is equal to 1 over N. So, you masukkanlah 1 over N sin 90 is equal to 1 equal to M lambda. Okay, you masukkan nilai dia. N tadi you masukkan nilai dia lah. 125,000 M the number of order. So, lambda 670 exponent negative 9 meter. Okay, so you kira, you akan dapat M is equal to 11.94. Okay, means that M yang you nampak on the screen, okay, maknanya daripada tengah, kan kita buat eksperimen kan. Okay, macam ni kan screen kita. Daripada yang paling tengah ini, M is equal to 0, you boleh nampak up to 11 order. Okay, M is equal to 11. Okay, so M is equal to 11. Okay, the highest number of order that can be observed, okay, maknanya M is equal to 11 lah. That's mean, kenapa kita ambil ini tadi, theta dia adalah 90 degree, kita kena faham, when kita kena consider theta is equal 90 degree in order to calculate the highest number of order that can be observed. Okay, so that and kita tahu limit untuk angle paling maksimum tu kan daripada screen ni, screen kan dia macam ni kan, order berapa, order yang pertama paling maksimum tu mestilah kita consider theta is equal to 90 lah. Tak logik lah 90 dah macam ini pula 90 degree. Okay, 90 degree. So kita nak tengok, okay, maknanya paling maksimum tu berapa order yang kita boleh nampak? 11. Maknanya daripada tengah ni, okay, M is equal to 0 sampai order yang ni, yang ke-11. Ini yang kita boleh nampak. M is equal to 11. Faham Tapi kalau soalan tu ubah, dia kata how many bright fringes that you can observe on the screen.
Kalau macam tu, kan kita ada yang kat bawah ini. Kita ada yang bawah ni kan, banyak kan. Kan termasuk kat tengah ni. Okay, ini dah 1. Kalau tadi atas ni you ada berapa? Hingga 11 order kan, order yang ke-11. So you ada 11. Yang bawah ni you ada 11 lagi. Okay, maknanya daripada 0th order, M equal to 1, 2 sampai M is equal to 11. So you ada lagi 11 lagi bright fringes you can observe. So the total bright fringes that you can observe on the screen, jawapannya bukanlah 11. Tapi untuk soalan ni, inilah jawapannya 11. Kalau soalan tu ubah, so maknanya the total. Okay, the total bright fringes, so the total bright fringes, okay, that you can observe, okay, on the screen, dia akan jadi 11 tambah 1 yang kat tengah kan, tambah lagi yang kat bawah. Okay, so dia akan jadi 23 bright fringes. Macam tu. Okay, betul tak? 23 bright fringes. So you tengok soalan, dia nak you kira the maximum order number that you can see on the screen, ataupun dia nak you kira total bright fringes on the screen. Okay, so that's all for question number 7. So let's proceed to the next question. Alright, question number 8. Okay, so now we have a stopping potential. Okay, given that the stopping potential, when a frequency, this is the frequency of a photon, okay, 1.61 times 10 power of 15 hertz is shown on a metal is 3 volt. Alright, so now for question number 1, so we take out, okay, all the information. So given that the stopping voltage is equal to 3 volt, okay, and frequency of the photon, okay, ataupun the incident light, okay, 1.61 exponent 15 hertz. So now we want to calculate the lowest frequency, okay, the lowest frequency of light that will cause photoelectric emission. Okay, so kita belajar, okay, the lowest frequency, okay, this is the target metal, okay, and then the other work function energy. Okay, so this is the target metal. Okay, so the lowest frequency of the light ataupun incident light, okay, yang kita nak pancarkan dekat sini. So this is the energy of the photon. So this value F sepatutnya mesti lagi besar daripada F0. Ingat okay, in order to emit electron, okay, kita revise, in order to emit electron, the value of frequency of the photon ataupun incident light mesti lagi besar daripada threshold frequency. Okay, kalau dia lagi kecil, tak ada pun elektron yang akan emit mahupun tak ada elektron yang akan ejected from the target metal. Tapi sekiranya the value of F is equal to F0, means that, okay, the electron is ejected. Okay, dia berada dekat sini tetapi dia tidak bergerak keluar. Dia tidak terbang keluar. Dia tak ada nilai V. Dia tak ada kinetic energy. V dia kosong and kinetic energy dia adalah kosong. Okay, so saya minta maaf, saya tak sempat cover untuk short animation untuk chapter 6, 7 dan seterusnya lah. Dan saya akan sambung untuk next sesi lah, iaitu untuk pelajar yang seterusnya. Okay, jadi saya tiada masa untuk cover, tak cukup masa lah. Okay, so saya nak awak study dan revise balik. Jadi untuk kita kira lowest frequency, okay, kita nak tahu nilai kita nak kira tu, F itu mesti sama dengan F0 at least. Okay, so at least, okay, F equal to F0, so electrons will be ejected. Okay, kalau F lagi besar daripada F0, lagi bagus. Sebab apa? Akan ada photoelectrons emit ataupun electrons will be emitted. Okay, kalau ejected, V is equal to 0. Yang ni kita boleh kira V dia berapa. Okay, tapi kalau F lagi kecil daripada F0, okay, nothing happens. Okay, V is equal to 0. Okay, no electron ejected or emitted. Okay, nothing happen. Okay, so in order to calculate the lowest frequency, kita nak tahu nilainya. Sekarang soalan tanya kita kira ini, F0.
So that's mean the lowest frequency of the light that will cause for the electric emission at least, okay, at least frekuensi kita guna tu sama dengan F0. Lagi besar lagi bagus lah. So dia nak tanya the lowest frequency kan. Okay, so kita tulis dekat sini. Okay, saya akan mulakan untuk jawab soalan nombor 8 ni, saya akan tulis general equation. Okay, this is from Einstein equation kan. Okay, E, the photon energy, kalau you perasan this is conservation of energy. Photon energy, this is energy right, is equal to, this is the amount of energy that we need to cut the bond between the electrons. Okay, plus this is the kinetic energy that the electrons ada untuk dia emit from the target metal. Okay, so saya akan gunakan equation ini sebagai permulaan untuk saya jawab soalan. Setiap kali saya akan tulis ini dulu. Jadi sekarang kita nak kira F0. Okay, so saya akan gunakanlah formula ini, saya cuba untuk rearrange. Okay, this one minus KE. Okay, and then always remember, okay, formula kinetic energy, okay, is equal to, okay, the charge of the electron darab dengan stopping voltage. Okay, make sure you study about the stopping voltage. Okay, so jangan lupa yang itu. So kita masukkan nilai HF minus this one, kita tak boleh guna half mv squared sebab kita tak ada nilai speed of the photoelectrons. So as we know that kinetic energy is equal to EVS, so we can substitute here. Alright, so H kita boleh masukkan nilai dia 6.63 times 10 power of negative 34, and the frequency that we use, okay, for the light is 1.61 times 10 power of 15, okay, minus E, the charge of the electron, and then the stopping voltage. Alright, so here we can calculate the work function, 5.87 exponent negative 19 joule. Okay, and we want to calculate the lowest frequency, ataupun kalau kita refer kepada definition of threshold frequency, okay, dia adalah minimum frequency required. Okay, so kita bolehlah gunakan formula HF0. Okay, so ini yang kita nak kira. Therefore F0 is equal to W0 over H. W0 tadi kan kita dah kira ke atas, you masukkan saja. Okay, so H 6.63 exponent negative 34. Finally, F0 you akan dapat 8.85 times 10 power of 14 Hertz. Okay, so this is the answer. Alright, so number 2, what is the maximum speed of the electrons emitted when the light of 7.3 exponent 16 Hertz is used? Okay, kita guna, okay, dia kata berapa maximum speed of electron yang akan emit tu, yang akan terbang tu, sekiranya the wavelength of the light yang kita pakai 7.3 exponent 16 Hertz. Okay, so kita dah dapatkan the work function dekat sini. So untuk jawab soalan yang kedua, so buat kat tepi ni je lah. Okay, so frekuensi yang kita nak pakai 7.3 times 10 power of 16. Okay, kalau kita gunakan the incident light ataupun the frequency of the photon, kita pakai frekuensi dia sama dengan threshold frekuensi ni, 8.85 exponent 14 Hertz. Frekuensi yang kita pakai tu sama dengan threshold frekuensi of the target metal. Apa yang berlaku? Ini soalan konsep lah. Okay, maknanya kalau kita pakai ini tadi, frekuensi yang kita guna untuk photon, okay, sama dengan threshold frekuensi, electrons will be ejected, okay, on the surface of the target metal. Dia tidak boleh bergerak, so dia tak akan ada speed. So V dia kosong. Okay, that's why nilai yang soalan tu bagi dekat sini 7.3 times 10 power of 16 Hertz. Lagi besar, 16 Hertz. Lagi besar daripada threshold frekuensi yang kita kira. Okay, dia mesti lagi besar, baru ada speed of the electrons yang boleh kita kira. Okay, so kita akan mulakan macam biasa, saya akan tulis ini. Okay, macam biasa saya akan tulis general equation ini untuk memudahkan saya. Okay, so E, HF, okay, this one work function kita dah ada tadi, boleh je masukkan terus. Okay, nilai dia. And plus, kita nak cari the maximum speed, half
mv squared. Squared ni jangan tertinggal sebab ramai yang careless tertinggal kat situ. Okay, so you masukkan nilai mass of the electron, dia dah bagi dekat list of constant kat depan tu, you masukkan lah. Kan H ini apa nilai tadi, 6.63 eksponen negatif 34. So F tu adalah 7.3. Okay, 16 yang soalan dah bagi. You selesaikan lah, equal to 5.87. Okay, 10 power of negative 19 plus half. This is the mass of the electron. Okay, pastikan you masuk betul-betul. Tekan kalkulator pun kena betul. Okay, 10 power of negative 31 V squared. V tu yang you nak cari berapa nilai dia. Okay, saya dapat dekat sini 1.02 times 10 power of 7 meter per second. Unit jangan lupa. Okay, unit jangan lupa. Okay, so finish question number 8. So we will proceed to question number 9. Alright, question number 9 from chapter 10. So this is a very short question. Okay, so we're gonna have 3 marks for this question. So an electron move with a speed of this. Calculate de Broglie wavelength of the electron. Very simple. Okay, de Broglie wavelength, lambda is equal to H over P. Okay, so this is for the particle. So lambda is equal to P is the momentum, mv. So V is given. We just strictly substitute all the values. Okay. So this should be the mass of the electron. And the speed is given. Tengok betul-betul lah. Speed tu dia bagi dalam centimeter per second ke meter per second. Ditukar kepada meter per second. Okay. So lambda is equal to 1.35 times 10 power of negative 10 meter. Okay. So this is the answer for question number 9. Very simple. Question number 10. Okay. This is from the last chapter. Okay. Question number 10 from the last chapter. Okay, so calculate the binding energy and binding energy per nucleon for this, for lithium. So we want to calculate the binding energy, but before that, look at these, okay, elements. Okay, we have lithium here. So means that Li is equal to 63. Okay, remember, so this is number of nucleon and this is number of proton. Okay, so this is number of proton. Okay. And 6 is the number of nucleon. Okay. So the number of nucleon kita dah ada lah. So kita nak kira dulu delta M. So formula dia apa? Okay. The number of proton darab dengan the mass of proton plus the number of neutron. Okay. Darab dengan the mass of neutron. Tolakkan dengan the mass of nucleus. Okay, so ini dah bagi dah ni the mass of nucleus. Okay, so this is the number of neutron. Okay, so the number of neutron and mesti number of nucleon tolak dengan number of proton. Kan, 6 tolak 3, 3 lah. Okay, kita masukkan nilai dekat sini. So Z is the number of proton, 3. Okay, sekejap kita buat bracket satu lagi. Okay, darab dengan the mass of the proton. Okay, mass of proton ini 1.007825. Ini dalam unit U Okay, plus number of nucleon, number of neutron is 3 times the mass of the neutron. Okay, minus the mass of the nucleus. Okay, 6.01523. Alright, so ini semua dalam unit U kan. Okay, jawapan akhir dia delta M mesti dalam unit U lah, 0.034347 U. Okay, so that one is the mass defect. Okay, so kita nak kira binding energy. Okay, binding energy EB equal to delta MC squared. Alright, so this time tengok betul-betul. Ini adalah U kan. So bila delta M awak dalam unit U,
Okay, recall balik. So C squared ini kita mesti guna C squared equal to 931.5 mega electron volt over U. Okay, kalau delta M awak dalam unit kg, okay, kalau delta M awak dalam unit kg, jadi C awak mesti guna ini 3 times 10 power of 8. Kalau C squared kena kuasakan lah, kuasa 2. 3 times 3 exponent 8 kuasa 2. So kita gunalah delta M kita dalam unit U. So 0.034347 U times C squared kita 931.5 mega electron volt over U. Dia macam tu. So U ni cancel. Okay. So finally nanti your binding energy you akan dapat nilainya adalah 32. Kan? Tapi soalan tanya binding energy per nukleon. So, kena bahagikan dengan nukleon number dia. Okay. Nukleon number dia tadi berapa? 6. Okay. So, you akan dapatlah jawapan dia 5.33 mega electron volt. Okay. So, this is the final answer. Boleh? Okay. So, itu untuk 10A lah. Soalan 10A. Oh, dia nak 2. Dia nak binding energy. So, ni binding energy. Okay. So, ini adalah binding energy per nukleon. Ada 2 jawapan kat situ. Okay. Jadi, 10B. Okay. Kita pergi dekat 10B pula. Okay. So, this is from radioactivity daripada subtopik 11.3. 11.3. Okay. Ataupun, betul lah 11.3 kan. So, the half-life. Okay, kita masukkan soalan dia lah. Kita keluarkan maklumat dia. 435. Is it? 435. Yes. Tengok half-life tu dalam minutes ke, seconds ke. Okay. So, how long it will take for its activity to reduce from 4.2 Ki to 0.16 Ki? So, it means that initial activity is 4.2. Okay, and final activity should be 0.16. Okay. Okay, tak perlu you nak tukar lah unit Ki. Okay, tak apa. You terus tulis sahaja pun boleh. Okay, equation. A is equal to A naught. E, okay, negatif lambda T. Okay, formula ni. Kita akan pakai yang ini. Okay. So, jadi A dengan A naught, dia dah bagi kan? So, dia dah bagi. Okay, cumanya, you tengok pada ini, you tengok pada equation ini, okay, nampak tak ini you ada negatif, kan? Okay, jadi untuk kita hilangkan negatif tu, caranya, okay, siapa yang tak tahu, okay, kalau saya susun semula, dia akan jadi macam ni, A over A naught equal to E negatif lambda T, right? So, mathematically, alright, so kalau kita nak hilangkan negatif ini, jadi, yang you ada ini, A over A naught ni, awak terbalikkan. So, dia akan jadi apa? So, dia akan jadi A over A naught. A naught over A. Equal to E lambda T. Dia akan jadi macam tu. Okay, tu penting. So, baru you nak hilangkan E, then you take ln. Okay, for both side. So, akan jadi ln A naught over A equal to ln E lambda T. Okay. So, barulah yang ini dah akan jadi ln E lambda T bawa ke depan, ln E is equal to 1. Okay. Saya percaya awak tahulah nak selesaikan. Kan? Awak kan hebat lagi mathematics kan? Okay. So, dah akan jadi lambda T. Okay. So, this time, look at here. We have lambda here. Okay. So, kita boleh kira kan? Kita boleh kira gunakan formula lambda is equal to ln 2 over half-life. Okay? So, kita kira lah. Ln 4.2, 0.16 equal to ln 2 over half-life dia tadi berapa? 435 kan? Years kan? Unit dia adalah years times dengan T. Okay, so yang kita nak cari sekarang T. Berapa lama masa yang diambil untuk activity to reduce daripada 4.2 to 0.16 Ki.
Okay, so jawapan dia akan mesti dalam tahun jugalah unit dia. 2050 years. Okay. Nah, kalau kita tak tukar kepada minit ataupun second ke, tak apa. Tapi jawapan akhir tu mesti dalam unit yang sama lah, unit years. Okay. Alright, so saya rasa kita dah selesai discuss set soalan yang pertama untuk semester 2021-2022. Jangan lupa untuk sesi lepas saya telah discuss dua set soalan. So you boleh tengok juga video ini supaya you boleh buat lagi banyak soalan dan boleh study sebelum your final exam. Okay, so that's all for this video. So, insyaAllah kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.